Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel MAS Muhammad Amin Shah channel guys. Seperti biasa guys, how are you today guys? Apa khabar anda semua di luar sana? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera guys. Okay guys, hari ni cuaca pada saya sangat panas lah guys. So tadi dekat dalam kereta pun nampak dekat temperature almost hit dah 36 degree Celsius lah guys. So mengharapkan semuanya banyakkan minum air, sebab cuaca sangat-sangat panas guys. So hari ni kita continue nak review on Hot Wheels lagi guys. So hari ni kita ada something different. Kita ada this X Perry Motors. Dia ada Coupe clip. Memang trending benda ni sekarang. So this particular ni sebenarnya adalah keychain saja. So hari ni kita belanja guys, kita buka kan, kata Hot Wheels collector kan, newbies Hot Wheels collector. So kita ikutlah trending sekarang ni. Without further ado, jom let's check it out. Kita unbox this particular card. Perasaan unbox dia seperti ramai orang cakap lah, memang sedap unboxing ni. There you go guys. Ini is the Coupe clip. Betul ke sebutan tu Coupe clip tu kan? So ada dekat sini, kita boleh masuk clip nanti. Jom kita tengok sikit lebih detail kat bawah ni. Alright, so kita payung sikit, masuk sikit dekat kita punya keychain. Guys, mana guys? Itu dia. Barulah Hot Wheels collector. Guys, itu sahaja untuk hari ni kita punya review ni. Very nice lah kan, cantik lah. So seperti biasa guys, keep on supporting me by clicking the like button, by commenting, and also by your precious subscription. Ring the bell guys, don't forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, take care.